ole chỉ biết ole epiral te channel entu zong te chỉ biết cái book chewa hay cái ma om in mua GoPro Hero9 ani a i thakat kalta vela an tlang zar chau khani a GoPro Hero9 hin tun tu ma hian kan mu dan te eng nge aron nei Hero9 hianin enge eng ro pui na nge aron nei ti kha kan entu ani a tech review tun tu ma chon kan ti on ni review thei tur khapar sia kan ilawa ma se kan tuina lampang ani awangin tun tu ma hian thlir tu te tana enge mal som na enge kan hriat du kan hriat bel theina tur ani be sen te hian karon siam dona zona nei tur tan khoi takin he video hin lo en chhawanga hemia ka soilo te amani chuan in shel dan comment lama kan zonga ka hriat ang le apoimo tur a zong chu kan se seng don lawa atam lu to ka Hero9 hi rin ai na lo bona e chuwang chuanin atlang pui mi zawina kan hriat thei tur ang tlang pui enge kan hriat du tlang lo na kha karon soinga tin hi ama sa chuan kata ani lawa Hero9 hi ka lei ani lawa kata ani bok lawa subscriber hima ani a himata ani hianin hun enge machin tang kha mi lo review sakro atia lockdown le ti velte alo ni tin Hero9 hi aizola alo thleng ma saber po kha review turin request ka donga ma se ka hun nei ne in mil lawa tin lockdown te lo ni chawa tiang borvel chu ni a I tun tu ma hian subscriber hi man aron da ta pa du chen call ro min tia kan call roi lo nga call chu when hi Friday ni a Saturday nak tu kan ni a Saturday te po a clip te po kan sia manga tun tu ma chuanin kan honga eng nge athil ti thei ti te ha kan soi mai tu chu ni a chuan kan soi du chu Hero9 hi aman an tlang zar khanin zali somngai an tlang zara dollar zali somngai ni a chu sing thum le sang thum bor ve nei US ani ta India chuan ta view mai theya nga shipping charge ten ka chuan GoPro ina an tlang zar to zong a hi ala to berani an tlang zar ni ya aman anon chhera hian ala to berani in an soya Hero9 black ani a til thar chi sang ron kenga chung til thar chi sang ron ken te chu tong tuma kan thlir ho tu chu ni a chuta ama sabera alang sar ber chu hei tlaya kan mu hi hei dual screen an tia dual screen hi enge atang kaina ka kan ni Hero7 mang kan ni a 6 le 7 mang kan ni a ka dual screen ka man na ber chu a record lo te ka zup mu theya time o minute engzat ngela omti te khang zong kha side glass da ka mu thei thin kha man tong kai na ni a Hero9 na hi chuanin hei anon da na chan hi chu vlogger ho vlogging tin sa ho tan anon siam ni bera soi ni a he vlogger a chuan mani in hu tia ka han ti ta kan han tong ta mani le mani in hu thei ka chu nge confio ol ka ti don nge confio ol ka ti don nge khatiang tu de waron duan khani a vlogging camera ti la ti pon ni la kan sei chwa lo ang chuan alang sar zol kan sei pot anga smoothness lama high passport 3.0 aron mang to ta 3.0 a smooth dan tu ra ka chu tun tu ma han kan la test lo nga nak tu ka te hun kan nei chuan a clip ang khan kan an se manga high passport 3.0 mang to 5k ani a se 5k han 30 fps chu ni la thaya chau ani lawa atam viau ni 30 fps po kha chu kera ma chuan 5k ka du lo chu super view om lo ni 5k da khan super view kar han te chu khami awai da kha ati ve thei lo ta te chu ka du lo na chan pakha chu ne ma se ama hi interchangeable lens kan ti khami lens thoi hon thei khani a athak theya chu ashan pa khami awai nge te kan tiang fish eye kan ti hatia awai de pum ang chi te po khale tur ama chu extra ani a chumi chu anita eita khanin hero hian ti sual pakhat an nei a chu lens sakha hemi a lens a lens hetlai taka hi ama a body a khana betta abak zong 5 6 7 thleng khan athon thei ta ni chon kha se la hlot viawa hi hero eita khan ma se tun tum nai na hiam enge anon thak thei ang khan a het thon thei ang khan no siam ta chu GoPro hianin enge ama a customer te a user te thu ala viau ni ti chu a hret thei viau a hret chen thei viawa chuan alan enge adang lam na lang sa de pakha chu a casing a hanaron ti dang lam hal ta ni hi 5 6 7 8 thengin a casing a kha ain ang de veka
chuan hei aron dang hlak ta aron dan na chan chu en chengar hawanga hei hi hon to ni a hi aron chom ta ni nge de kan teng a bom hi ron chom ta bom tha fel fai thata GoPro in siam nal tak ta GoPro ti sticker nge an mani lo go chuang kala hi aron chom ta fel fai nal zek zok khop maya hi adang lam na lang sa do pakhat chu aron ni ngal pop ta chuan GoPro shim hian in accessories si chom mai mang lo ni hei nge inbox ate pamen an zo thina GoPro nei hawin tin nge helmet a chin man kan tiang chu te khati ti thin chin man te tu te le mount sang te tu hian in extra le nge ngai ni hemi accessories hi chuta chuan aron chom ho chuta hele in je ke heng ho te hi ron chom ani hemi a bom hi ron choma charger cable choma curve pakhat choma chuan in screw kan ti mi pakhat kha te chau kha ron choma chu tiang chau chu ron chom ta i helmet a mount na tur khopi aron chom lo shim ani GoPro shim hian ti kha kan soi du a chuan tu na chu kan lo hanga hi ni ta ni ti hian chunga han tan sticker te til cha sang e warranty card ti te khang vel kha omanga chuanin ama hi kan on don lo ka ti chu ama hi eng nge nei ti kha voina kan soi to chu ni la thar thani hei engma la hon lo ani ya hei ni GoPro ko khoi to zong zong son ala red ber hi a gram za chi khrilawa ka lo en lem lawa e na ta po se ala red ber chan chu a battery ron lian to a plus ama a body shim hi aliana LCD te hi aliana chuan ama hi thil ti thei tam tak anei to wangin a kholi aron changkang lo theilo chumi wang chuan aron ti rit ve de mun cho te ka tia a button ho shim hi hei antenna record button ti te on na te tiang ring shim hi aron lian bokani hero dangkan mo ai aron lian veka chu danglam na lian langsa lian takani a chuanin thil ti thei tlang pui sai taila aron that na em pakhat chu Hero 567 ti vela omlo chiang da boron 8 theng ning chu chiang da boron lang chu a battery ron lian ta ni a battery hi 30% in aron lian ani chu chuanin a ma zunga kan lo mu 5678 kan lo mu sangka zani somni 1220 mo mAh kha Hero9 a hi chuanin sangka sari somni mo 1720 mAh aron ta chu a record time hi ke en lo boka record time hi chu a thangai lo a thadon chuang lo ti ka ria chan chu a thalo na chan to chu hei LCD om ta hemi hian he don ta chuan hei aron lian bok ta LCD hi chumi chuan ati he don shim ta ma se record time pa ngai a chuanin ka soi to thinang khan man thiam chuan dileng pon man theya record standby adu lai te chu record khatiang kha ti thei vek thawa ta ka chu problem atling lawa se vlogging emo moto vlogging emo te tak tu tan chuan battery chu extra chu ngai ti kha ka recommend a chuan a megapixel hi ama zong mi kan hu ho kha 12 megapixel ani shina tum tu man 20 anon da ta ni 20 anon da a chuan a sensor megapixel hi sensor megapixel tak pe ju 23.6 megapixel ani a photo la ti vel anga kha 20 megapixel ni ta 12 foting in 20 a chhautina ni chu a difference kha abon lo tuk ringot chuan ama hemi a lens hi hemi hi a thon thei ka ti kha hemi lens thon thei chu alo ni ta ni chuanin frame rate sai taila china ka sayang khan 5K in 30 fps in ala thaya 5K in 30 fps in ala thaya 4K in 60 fps in ala thaya 4K 60 fps du thu samani chuanin 1080 kan man tlang pui 1080 ni ta 1080 a hian 240 fps in ala thai boka 240 fps chuan extreme slow motion kan tiang che muang mang tara mo muang lu to ang che tia world cup vela po bolan heta hetia an vun zong chor vek khate ang che te po khan ati thei ari oma chutiang kap chuna frame rate kha anon ti sang ta ni hi number 1 a chuanin GoPro ina nge ama kan lo nei to ang te meang ma han ti la thil dang len compare chu katum vak lo ma se kan sia thiam thile tur ta na ka soi khani maya ama hian in slow motion aron nei ngal ta ri phone ate pan slow motion anei thini mo 8x slow motion aron nei ya tin
ขัดเละจูไปหมดเดียวจู waterproof 33ฟิตสมทุ่มปฐุมแข็งตุยหน่วยอีลูกวิเทตีน่านี่จูส่วนเงี้ยการเอ็นทุกทัวก็เน็ตละมาจะปวดเสียเตเอ็นเทจีลำปังจะปวดเอ็นทุกทัวก็รีวิวตั้มตะกินอันสวยเซลเบอร์จู Gopro Hero9 รีวิวตั้มตะกินอันสวยเซลเบอร์จูprocessor นี่processor จักรตกเราตีนี่มาฮิอันเลียนตัวเสีย call จักรตัวเสียทิลตีทยังเสียจะบอกส่วน processor ฮี Hero 678ที่นั่นมันก็ GP1 มังตาตัวมาเฮียนี่ processor จะมี GP1 เท่าจุอรอนมังนี่นั่นสวยจะมีนี่บางส่วน processor upgrade เสร็จแล้วส่วนเฮียน่าจะกังตีนะอันที่มีเทียมหัวส่วนเฮ้ยก็ละคนละว่าเฮ้ยon po kala on loan hi nakina settings level chu asan pa in video ka sia mang ka ti shima le a footage vela chu asan pa in ka sia mang ka ti tum tuma chuanin kan share du tlang lon bera kha kan share du tlang lon tu bera kha ka sei tum ber chun ya ka sei tu ang khan chumi ni wang chuanin processor anon man Hero 678 hawina anon man ang tho kum thum kal ta vela processor anon siam chu akha tuna Hero9 camera action camera changkang to kina anon man ti ra hi hianin enge a phulo man ti ni a thil ti the tam sia chuwang chon a processor ber hi ala chak to lo chumi wang chuan heng kan ti ang chi mo kha mana ka rai da ka sei to GoPro hi chu a heng we thin ania eng mangai that lo tur lo a henga battery poya vi lu le mai to ka ti ang chi do khan a henga taman ti ni hemi Hero9 bi ka hianจะมีแห่งตั้มชัดตัวจน experience กันแล้วในแล้วว่าเสกไอ้เชจอกและเทียมจอกกันอันสวยอันนี้จุกเราสวยชนเดียวเบอร์จูมั้งจู่อันสวยตั้มอันนี้จะมีนี่บางจน up processor ให้ update เวสลัมจวนนินตัวนั้นเฮียนอัตราจอกของที่ข้าอันสวยว่า บอกอันนี้จน GoPro ให้ voice control ในชิมมันนี่อันเดียวนั้น GoPro take a video GoPro take GoPro switch on GoPro switch off ที่เวลาที่ขัน voice command เปียกเวกเทนี่จู่ตัว Hero9 บีก็เฮียนินจงจิรุกินันนดานี่อิงจงยันดาจู่ก็เชลว่าก็เอ็นเลียนว่าฉันจู่ voice command ที่เวลาที่จู่กับน้องจังไกแล้วว่าที่อันที่นั้นน้องจังไกจะน้องจังไกวิวไม่เทียเฮลเมตอาเตกันเราด่าเฮ้ยที่กันเราอ่อนเปเราปนไม่เทียจู่ตาจน GoPro switch on GoPro record start recording หันที่อังจีเดียก็ที่อังคันaccent ทุ่ม accent Indian accent เตอมตาAmerican เตอมตาจังขมีอาการ accent ทุ่มอันนี้plus จงจิรุกอารันชาวนี้ Hindi จงตะปอมกระริงฉันจู่อินเดียมีกันทำChinese ตะปอมกระริงจุดอย่างแบบมีเจ้าจงสวมระวังไทยเรามั้งจุดอย่างแบบจู่นี่จังการดานะจู่class ลุตุกจังการตุกิน GoPro นั่นนเสียมันเฮ้ยริดลุลเมจินกระดูเรานะฉันประคัดกันใส่ดูจู่ Hero 8เลยนายนะกระดูเรานะฉันจู่เฮมิอามาตักษะเดียมาอนอมฮาลิกระดูเราไล่ประคัดอันนี้เคสจุดจัดจู่ตัวที่แบตเตอรี่กัลดานะฮิกระดูเราบอกว่าเฮมิอาศัยระจังไซด์ดอร์ให้เดียโอเปนนี่อินี่จู่ไมค์มังกันนี่แต่ให้ไมค์อินพุตขานิตาให้หนเรื่องง่ายตานี่ให้ทนไม่เทตาให้ที่อินห้องหัวบัตรอินห้องหัวช่วงบอกว่าบอลลูน่าจะสตัมตุกค่ะกระทิลดูเราเนี่ยให้มีฮี8เลย9นะอันนั้นเสียมากระทิลดูเราประคัดอันนี้ที่ข้ากันเราใส่ไว้ชิมบอกอันนี้ส่วนข้างข้าทิลที่ไทยตั้งปุยนี่นักกินnext video ให้ถึง weekend อันนี้ประเทศนี้เราไม่ที่กันแต่มันนี่จนไปก็จะพอกันการปุยนะ vlog จะพอกัน vlog ปุยตุนนายชาวจวน Hero9 รีวิวก็ชาวจะโดนที่ข้ากันสวยดูจวนตุนจุมาจวนนี้ข้ากันสวยที่ตั้งปุยนี่Hero GoPro Hero9 ที่India price จวนสิ่งนี้สั่งบอร์เวลนี่อินกัสเซียกันให้สวยเราไม่เทียออนไลน์จัดตัวมาตินไอโซล่าเฮียนกันกดขายไม่ลำเทียนะที่ไม่ยังสต็อกอันนี้ส่วนอาริกีดับบี้เท็กซิสตันบุลาขันอาริกีcamera accessories ที่ดอร์ขันอันนี้การคอลทรีนาติน computer house sorry for the house Millennium Center อันนี้บอกอันนี้อัน price ก็ใช่เราสิ่งนี้สั่งจังจันบอร์เวลจูนี่ก็เรียกจุดยังบอร์เวลจูอันนี้ส่วนไปหมดเดียวประคัดจูให้หมดGPกันอันที่นั่นรัสเซีย
nghe ati là GoPro anh vô thì aqual po a level ngay rồi ang chi hi hati hian hi aron da ada thei ta ni chu horizon leveling an tia horizon leveling on khan hati ti po khan a level kha angai rang ani kha song te po khan kina kan te sanga thil ti thei tam ta karon ne ya live thei nga la YouTube ate po live ngal thei ya Facebook ate po live thei khang song ka chu nge ama GoPro hata phone ne na link wala khati ngai te khani a chu tiang chuan changkang tak thil ti thei takin he GoPro Hero9 hi anon siama ka mu da chuan aman nen hena in phu ka ti ni a thil ti thei aman nen hena in phu ka ti raw in raw in steel lak thei boka ang song GoPro Hero9 hian raw pui takin anon siam ti la sai sual on lawe chun chu Hero9 ina aron kentel atlang lon kan she du tlang lon dak chan han soi thei chun te chuni sela soi mai po kan nei to mai theya kan in ring venel nuala ok in rin ang nge ka in ange poi motor anga kan point out chu khang ho kha ani deuh maya ti kha kan lo sei ani ale ta kha Hero9 tlang pui kan en ho thei te mai la kan ti thei chun ya settings chu atlang pui ge chuan settings 2.7 k 50 fps in kada pala kada thini NTSC da hianin thimalu hian a eng hi tian phezuk zuk thin hi am thina ta ka pal hi ke ba ni ram ne na in mila ne wang hian pal hi kada dan tlang pui ni a chuan 2.7 timeline a ka edita tlang pui 1080 ka export thin ta chu camera da dan ni a 5k hian kala don lawa chan chu edit na tur kho chak ka nei lawa 4k 2.7k po chak ban deuh ti ta chuan 4k ero chuan kalanga 4k super view 60 fps sin a raw footage stop hi na kina karon ta anga a raw footage ka ti chu bike in ka tlan puinga chu a raw top hi karon la da dona tin ka vlog bokanga khang vela khana kina le lo local tour ka video lo local tour ani chu in lo clear don dia no en don Hero9 black hi anga powerful nge anga chak nge eng camera tha action camera tha nge ti kha atakin kan lam hu don ani le ka song kha hemi kan mu dan kan soi thei chin chuni sela hemi Hero9 black chung changa zona in nei ni chuanin comment a zona mil no zo tanga tin anei te pa hi ma hi YouTube a channel na ni a description a te pin comment a te a channel link a channel link ka lo da nga chu in lo subscribe torin viewers song te kan ngen vek chu ni le kha song kha tum hemi kan en ho thei chuni sela che tu zong ta chunga lom to ka soya min en sak thina wangin ka video min en sak thina wangin lom to ka shil chu ni bye